This video contains news and analysis related to a recent terror attack in Kashmir. The content may include sensitive visuals and discussions that could be distressing to some viewers. Viewer discretion is advised. We strongly condemn all forms of violence and terrorism. The purpose of the content is solely to inform and create awareness based on verified reports. अरे कौन दे किंतु खाटी दे MDH कश्मीरी लाल लंकार गुड़ो MDH আর এবার যে খবরের দিকে আমাদের নজর থাকছে জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা চেয়ে সংসদে বিশেষ অধিবেশন দাবি কংগ্রেসের। পেহেলগাঁও হামলা চালানো জঙ্গিরা কোথায়, হত্যাকারীদের ধরতে না পেরেও কিভাবে অপারেশন সিন্ধু সফল, ভারত পাক সংঘর্ষ বিরতির কথা ট্রাম্প কিভাবে ঘোষণা করতে পারেন, সরকারের কাছে জবাব চেয়ে সংসদে বিশেষ অধিবেশন দাবি কংগ্রেসের। বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা চেয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন সিপিআইএম এর সাধারণ সম্পাদক এম এ বেবিও। स्थगित होगा ये अच्छा हुआ सबके लिए, लेकिन किस कंडीशन पे हुआ ये देखेंगे। प्रधानमंत्री के संबोधन के पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा कर दी कि वॉशिंगटन में रहकर मैंने इंडिया, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुका दी। यानी कि वॉशिंगटन में रहकर उन्होंने यहाँ का युद्ध रुकवाया है। उस पर तो प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं। प्रधानमंत्री को बहुत सारे सवालों को जवाब देना है, उस पर तो वो चुप थे। तो हम यही मांग कर रहे हैं ना। पिछले 2 हफ्तों में 2 सर्वदलीय बैठक हुई हैं, प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे, कुछ बातें नहीं हो पाई, कुछ स्पष्टीकरण नहीं हुआ, कुछ हमारे सवाल थे सार्वजनिक तौर से हमने नहीं पूछा, हम सर्वदलीय बैठक में हमने पूछा। तो आज भी हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री एक बैठक बुलाएं, सभी विपक्ष नेताओं को बुलाएं, विश्वास में लें। और ये क्या बार बार राष्ट्रपति ट्रंप घोषणा कर रहे हैं, हमारा क्या रवैया है, हम क्या चाहते हैं, हमारा रुख क्या है। विदेश मंत्री चुप हैं, राष्ट्रीय सलाहकार जो सुरक्षा सलाहकार हैं वो चुप हैं, प्रधानमंत्री तो अपनी चुप्पी तोड़ते ही नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर एक्शन was targeted and non-escalatory. We appreciate that. We demand of the government of India that the unity of the people is very important. So, whoever tries to engage in campaigns to divide the people, that should be very strongly dealt with. সেনার উপরেও ভরসা নেই বিরোধীদের। প্রধানমন্ত্রী 140 কোটি দেশবাসীকে যা বলার বলেই দিয়েছে। সংসদে নতুন করে কি বলার থাকতে পারে প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শাহনवाज हुसैन। पाकिस्तान का फोन आया था, उसने घुटने टेके, तो सेना ने जब कहा तो सेना पर यकीन नहीं है क्या? जो इस तरह का सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के नेता, संसद का सत्र बुलाने की बात कर रहे हैं। संसद के सत्र में जो कहा जाएगा वो तो सेना ने और प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ लोगों को, सारे देशवासियों को संबोधित करके कह दिया है, और उसमें जो कहा है उस पर यकीन करना चाहिए। तो ये क्या चाहते हैं, संसद के प्लेटफॉर्म का सदुपयोग करना चाह रहे हैं या दुरुपयोग करना चाह रहे हैं? যুদ্ধবিরতির ক্রেডিট তো আমরা নেব না। যুদ্ধবিরতি সাময়িক স্থগিত করা হয়, যুদ্ধবিরতি হয়নি। যাদের সমস্যা ছিল, যারা পারছিল না, তারা যুদ্ধবিরতিটাকে ক্রেডিট হিসাবে নিচ্ছে। আমরা তো সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়ছি, যতক্ষণ না সন্ত্রাসবাদ নির্মূল হচ্ছে এই লড়াই চলবে। সাময়িক স্থগিত হয়েছে এবং ভারতবর্ষে যদি সন্ত্রাসবাদ দমন হয়ে থাকে প্রায় শেষের পর্যায়ে, সেটার সম্পূর্ণ ক্রেডিট নরেন্দ্র মোদীর। তো সেই জন্য এই লড়াই ততদিন চলবে যতদিন সন্ত্রাসবাদ চলবে। পাকিস্তানকে বিশ্বাস নেই, দেখছেন যদি বলেও দেওয়া হয়েছে যদি আগামী দিনে আবার এরকম কিছু করে তার ভয়ঙ্কর পরিণাম হবে। ভারত পাক সংঘাতের আবহে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ। শ্রীনগর বিমানবন্দরে আজও বন্ধ বিমান চলাচল। অমৃতসর, চণ্ডীগড়, লে, শ্রীনগর এবং রাজকোট বিমানবন্দরেও আজ বন্ধ থাকছে উড়ান পরিষেবা। ভারত ও পশ্চিম ভারতের একাধিক বিমানবন্দর আজ উড়ান পরিষেবা বন্ধের সিদ্ধান্ত এয়ার ইন্ডিয়া ও ইন্ডিগোর। সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে যাত্রী সুরক্ষা ও নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত দাবি বিমান সংস্থাগুলোর। বিমানবন্দরে যাওয়ার আগে যাত্রীদের ওয়েবসাইট অথবা অ্যাপে ফ্লাইট স্ট্যাটাস দেখে নেওয়ার পরামর্শ বিমান সংস্থাগুলোর।
যদি MDH কিচেন কিং কিচেনে থাকি তো আমরা যা ইচ্ছে তৈরি করতে পারি। বেগুনের ভর্তা, আলু কপি, ভিন্ডি মশলা, আরো অনেক কিছু। MDH